বাজেট সারা রাজ্য বরংবগি বাজেট খ্লাইগানি বরক সাও ২৭,৮০৪ কোটি টাকানি বাজেট টেকা এবং এডিসি বাজেট নক যত নুক খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি जों হিসাব খ্লাইগানকাय not even 2% of the state budget তেবাইসা एडीसी नि बागै कुनो स्पेसिफिक और बाजेट करी नरनुखना काटमोशननि शेष पर्यायाव स्टेट गभर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंखाय एबं ओ 7टा प्रश्न ओ टीटीएडीसी नो रांग्रेनान ककबान साका एबं टीटीएडीसी नि जे खाली सीट तमारो बाय इलेक्शन खैनानि वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो ख्लाइनान बागे आं राज्य सरकारनो दाबी एवं प्रश्न उठावखायছে नरकतेबो खोनागोना जे चीनी तिप्रासारक रिजार्वेशन पलिसि मुताबिक रोस्टार फलो खायांगे अनेक जायगा चाकरी मानथायजों मायांगी दङ बनबो राज्य सरकार सेक्रेटारि लेभेलो स्क्रुटिनी कमिटी ख्लाई बड़ बड़ तिप्रासारक वंचित आबनो नाइनान बागे सरकार नो शुद्ध मुख्यमंत्री सरकार माने दफ्तरनी जत मंत्री मुख्यमंत्री एवं आधिकारिक आईएएस ऑफिसर्स टीसीएस ऑफिसर जरा सरकार नि बरक तंगनाय रुनो आं प्रश्न सोंखा जे नरक आ कमिटी गठन ख्लाई तिप्रासानि मानथाय रिनायदा नारिया प्रमोशन बा की ব্যাপার गोबां मानसिनि बरक प्रमोशन तिनि रिजार्व गयाছে माल्टीपल पार्पस वर्कर एमपीडब्ल्यू जेनारेल रक ओबीसी रक एससी रक प्रमोशन मानी पाइका किंतु एसटी 25 जन माल्टीपार्पस वर्कर ताও प्रमोशन मानिया কইছে সো অমরগ্ন তুই তাকলে আলোচনা আঙ্কা এবং লাইভ টেলিকাস্ট টিভিসিং তুই যত নুবই দম জেআরবিটি নি তুই প্রশ্ন খাইকা টেট নি তুই প্রশ্ন খাইকা एससी एसटी बैकलॉग नी तुই প্রশ্ন খাইজা কাইছে যদি বাজেট नो কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সঙ্গাঙ্গে তিপ্রাসান বাগি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ ওর একটা তিপ্রাসা এলাকাও তৈরিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক তিপ্রাসার সুমাওয়ান সুদনাই যে সান্নাই বদল বাইদে তংনাই না থককনাই বদল বাই তংনাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থককনাই বদল বাই সান্নাই বদল এক দেংমান না অনেক সময় থককনাই রগ্ন যদি কাহামকে রমনা হাঙ্কাই সান্নাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনা নাংবাইছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায় এগ্রিমেন্ট শিকক বাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলকে নিন্নগ্নি মানি খগিয়াকে তনিমান হইতে অমো আহিনো যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই হিনি জংওয়ান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ख्लाइमान खादेंका चिनी मान थाइनो जों तुइमान किन्तु सान्नाय जे करि इंकाय साबो तुइ फाइने सान्नाय तिनि तिप्रामथा सानै दङ এবং तिप्रामथानि थानसानो नुगैनो रेनाय रबो किन्तु रेनान बागि बाय दङ आंगरो केबनो काहाम हिना थांगिया বা কেবনো অতিরিক্ত হামিয়া নাবো থাঙ্গি আইছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবনি শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফ্রিকলাই তানলাইও নক সকলাইও তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংরাই আকবকলাই হিমলাইও চালাইও কক সালাইও ইভেন ইলেকশনও কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা সবসময় তংনাই আবো তানি কক গে অমো তিপ্রামথা স্নামনাই महाराज ने कॉक सहित सो लिख करके देना पड़ेगा जो लिख करके देगा हम उनके साथ रहेंगे तो जो लिख करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और কোনো অন্যায় নি কোনো কক করে আর তিপ্রাসারক ঐতিহাসিক চুক্তি খাইমানি পরে তিনি বিধানসভা বিসিংনর খানাগানা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিনি কাইসা স্টেটমেন্ট পরিষ্কারভাবে त्रिपुरा विधानसभा बुझाइ थाका जे देशनि गृहमंत्री
অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে ত্রিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিংখা অচুক্তিও চিনি ত্রিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তি খাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওমো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিন সামুঙ্গ মাতলাंनाय दं चुक्तिन सामुंग मातांनाय कायसा गारि स्नामजाका गारिनो मासा आलोकनाय दं और वर्किंग ग्रुप केंद्रीय सरकार बरक तंगनाय राज्य सरकार बरक तंगनाय तिप्रामथामनो तंगनाय वर्किंग ग्रुप विल डिसाइड तिप्रासारनि तामो हामग्राय इंनाय सो इट इज टू अर्ली और महाराज भाई जों दिनै फुङाव ककमा सालायखा जिनि একটা স্টেপ जों आगोखा যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার जों गसेर मानखा जाव नरगनि पलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स लैंग्वेज आइडेंटिटी नि बागै जों सामुंतांनानि बद्ध परिकर वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू मो विलिंगनेस ताबुक भाई चिनी पंडित व्यक्ति रक যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাস नि थोंगोरों रक जरा सैना गोरों रक वानसुकना गोरों रक ब्रेन बांगमानि बागै लेंज हाय बि तंगनाय जरा बरक रक कारण त्रिपुरा हाव तो गोबां बर प्रश्न खाय जे तांहाय आबरक लेंज हाय बिरि तंग आं आसले आमफ्रि बर न जरा जरा किरु सम्मान रवां त्रिपुरासो अभाब गरि बखरक गोनां बरनि जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुनि मा खानाव जरा जरा मा मोनैयो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप न तिप्रासा बाहायगे थांनाय बुखुकबाय सेमिनार नि बिसिंतै सैमानि बिसिंतै केबनो जमारिया पा महाराज निथानि बर जमारि थुंलायस बर ताम नाय सो आहि क्लाइसिसजों चिनि नायमा थांमा तुबुने एक समय जखन ब्रिटिश रक भारत याकार थांनान पूर्व आहि क्लाइनो चुक्तिं लायके इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय सो चुक्ति एक दिन बाय बास्तबाय नंलिया लॉर्ड माउंटबेटन और तंग्रक खाइছে लॉर्ड माउंटबेटन थैमानि तो आंबो चारायफुर रेडियो खोनाखाय सो इट टेक्स टाइम एवरीथिंग टेक्स टाइम এবং आं बिनि नरनिमो क्यामेरानि बिसिंतै चिनि जत्त तिप्रासा ताखुते बुकुबसं जत्त जुदा जुदा बदल ख्लाय दंनाय थंगोरों रकनो जरा वानसुकना गोरों रकनो पलिटिकल डिबेट गोरों रक बक्तव्य गोरों रक बा बरकनि दुखनो जरा कक्तांनि बिसिंति साइमाननाय रक जत्त गोरों बरक रक ताबो बखरक थुमसा ख्लायजों वानसुकलायनो जरासे अमनो तांगे हायनिया लुकातैलाय कक सालाय कोनो लाभ करे आंला आनि व्यक्तिगतभावे एग्रीमेंट उमानि ताबुकसाक जराते अमो चाया कोनो स्टेप या तो वर्किंग ग्रुप ख्लाय जुदि चाया काम ख्लाय के यस यू हैव द स्कोप टू क्रिटिसाइज सर आ जे एग्रीमेंट नि जेटा एकट नंग माने निनो प्रश्न को काम जे 6 मास सिमबो टाइम रहनाय जे वर्किंग ग्रुप उंथुं এবং চিনি बबो पावर मोननाय लैंड बबो आरे नंगामो वानसुक दंब्रु नों आंदोलन खाय दंनाय बुनि न खरि दंनाय आरे आंगो लैंड राइट सामंनाय अब ठीक खायलिने आबो बरन को तिप्रामथा 6 मास बुकु खाजांनानि बरन कक मते वानसुकनानि এবং मोर ड्राफ्टिंग नि बागिसा আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মানে বুবরুন চিমিয়াং 47 49 ইসিবে ভারতবর্ষ বাই দङ थांनाय 74 বছর याकुं याक खिकलाये बेराय तंजांनानि हावान सुग्लिया बरंच 74 বছর याकुं याक खाइ तंजांनानि दुखि रासुइ रिजाका दाबु गायते दाबु ड्राफ्ट खाइ माननाय जोंनाय सर नों साका वर्किंग कमिटी खाजानाय हनाय आ वर्किंग कमिटी आव साब साब दंनाय आमसो आं साइमानो जे भारत सरकार बरक दंनाय त्रिपुरा सरकार बरक दंनाय तिप्रामथा पार्टीनि बरक दंनाय तबे तिप्रामथा मानेই শুধু जों पलिटिक्स खायनिया समाजनि हदावक्रा सब समय आरो इनभल्व दं
এবং all stakeholders आरो छात्र Tongnai जुबक Tongnai गोबां बरनो नुजानाय तिप्रामथान बिसिंतिनो दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजीओ रं नुजानाय नुङै आलोचना खालायनाय जों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা Tongnai जतन कारण he is the main person ताव ताव खालायतों आंगनिमेस दाबमा सामा बरको गेच what महाराजा says बिनि लगी जों मा Tongnai এবং बनो नेतृत्वनि जेबाबो सुजुगरि दंमोन महाराजा सुजुग मारनाय इनियाखे तो जदि जों बादारिखाय ब खायनि आं थागे बबो तो होननाय नों राम बादारि से आं खालायमालिया जदु बादारि से आं खालायमालिया सो आं अनिमेस दाबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर आं या फरगन जे मुसुंगन नों खायदि तबे तिप्रासन हामग्राय मांगले तिप्रासन हामग्राय मांगले Maharaj, I have already told you that you take all leadership. You tell to give me so much salting. You ask me to stand in the hot sun. Everything I will do. But your leadership to bring Hamkrai for the person. Abang bono sawat. Sir, after agreement in Yaglo, kabang ma ko kasi ko. Thangnai World Cup sab World Cup jidi ka cricket. Sab jidi? Australia. आगामी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीजी दिन अब कैप्सीसी ठीक है सो आज और आज एकॉर्ड साइन केने एकॉर्ड नि लीडर तो सब समय कांचन प्रभा देवी महारानी जखन साइन क्लेपुर शी वाज द लीडर আর টিএনবি চুক্তি খাইপুর বিজয় রাঙ্খল वाज द लीडर ताबुक जे चुक्ति माने अरन लीडर का हिज हाइनेस महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्य देववर्मा So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign klaidrop siko. Tabung no criticize klai bono khusuri sipkai. Mo accord chini criticism ni bagini kitu failure na chance. So angle angkop mana ano hamyata wan sukdi. Angka maharaj no eta white paper reka. Nangoro je musuma sidi kintu tiprasani hamari masopai. Bono senjora marni. Tipra saro khaya hai nok thodu ro za sir ning ba ta ga singa zama ru ka आं सिया बबनो थगुगुन देशनि स्वराष्ट्र मन्त्री आन बसकां आसुगजा आईबीनि डाइरेक्टर आसुगजा त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री आसुगजा दुइजन तिप्रा मन्त्री बा आसुगजा मचां विकास देववर्मा बाई मचां शुक्लाचरण नोआति तै चीफ सेक्रेटरी आसुगजा भारतवर्षनि होम डिपार्टमेन्टनि होम सेक्रेटरी आसुगजा आरोचिनी एडीसीनी सीएम सर बीके रांखल एडीसीनी चेयरमैन जगदीश देववर्मा आगी टाइगर फोर्स नि विराट लीडर ताबुचिनी एमएलए बरमगनां मचां रंजित देववर्मा बो आरो दङ आसक पालो जे একটা চুক্তি মানি আবু যদি থকক রহরজা হকায় যারা নগ আসুগই ক্যামেরা নুংনুংই যারা বিবৃতি নাই बखे बबो आबो आं बुजिलिया आसक लेवल थां जदि साइ नंलाय आबनो थकक जागो बरो ताम नायबा जेकि ताल रगो थांलायै रकेट दबाय थांलाय आरो दा आसुगै तालनि फटो तुइ फेगा आबो तो आं सालिया बरो तो बिबाचना खाइतो तबे क्रिटिसाइज खाइ कोनो लाभ गैया केबो जदि आइन करंगे फायदा आइन फुरु पैदि केबो जदि कक बरक करंगे फायदि सनो फोरों पैदि केबो जदि फ्रेंच जापानीज रंगो केबो प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फाइदि प्लीज कम ब्रदर फाइ हेल्प खैबि दे अरो चंचाया सुगिया बरफरो ससक जनो ख्लाइलै मा दं हाय नरो गाहाय बरक काहाम काहाम करं करं रो फाइ जनो बदेस रिखाय मो चुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर एक समय साकाबो कॉलिंग अटेंशन बाय रेफरेंस पीरियड মন্ত্রীরও পুইলা যত মেম্বার নো উত্তরের গ্রামে লিখিত উত্তর পরি পাই যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেবু ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সঙ্গে মুসু গাই যে কলিং অ্যাটেনশন এভার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই ও বরম গনাং এমএলএ ব মন্ত্রীর প্রশ্ন খাইনা স্পিকার কাউকে পুইলা নক পরি নাহার গাদি
আর যদি প্রশ্ন করি কে তার সঙ্গে প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু আর চান্স রিলিয়া মাননীয় এমএলএরও যত পক্ষ নিয়ে জড়ি যাকা আবন্তি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদেবাই বর্মন যেটা ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বা যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপু কুশিতে সবাই আসুমসা ওব্রমজা ব্রমজায় মানে চিরু মাপড় ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বমা হেনখানা না একটা জিনিস তো No, no, because pakuti impli pakuza. না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গি চুক্তি নি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্যাংশী কারণ বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদল নি এমএলএ তাবু থাংনে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কক যা বুঝিবানি বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমায়া কারণ 10 জন এমএলএ নাম বিরোধী দল না bo ki ti prasano hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino keveng nan bagi den khanga bosie norok jara proshno sungnai rok abno puila bujigra dete bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango hai tobe angle bahnu bini tamo proshno angasole sia bo hotor ke tam sakaite বিনিয়া কগনাং আছে আই বখাক থানন মুসুঙ্গে চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনসে কতর কেছেন খানান কইছে স্যার চুক্তি মানে ইয়া গলো কুশন বাসো বই তঙ্গ ফাইনান্সিয়াল ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই হারে সুমন্ত্রী দং লোকর লোকর সমস্যা আনিব ত্রিপুরা মথা মন্ত্রিত্ব ফাইয়া প্রশ্ন আনতা আসেন আবো चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राई न वो साउजे मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया वो जो दी 10 केजी ओजन हो तो बस 100 ग्राम रो हरका सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब रिमे सो महाराज जखन फाइके न बनस सिंह एबा टेलीफोन बाय बनस सिंह Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we'll join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government o thangai tiprasan hamkrai nuke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. Ar jodi government to have it Tiprasaro Komor Naike, Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripaki jeta chukti mani ning ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাহাই দেশৰ কি সুবুংনান বাগে আছাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিকিওয়ান বকাইছে বিকিয়া আছে দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কতর কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তি তাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই হিস্ট্রিক্যাল দেওয়া সাকসানো মানজগে মানে বম হাইমা তং স্যার মুক্তি ক্লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আনি মুক্তি ক্লাই খাইছে So, amti hai ekta lai bumani salwang signature mar ka 22 বছর ni politics so kwangma borok tongjara 40 বছর 45 বছর খাইকে বড় কিন্তু a lai bumao ni salo ar soi marili sang maharaj do belai hambai maya paru maharaj ano বিশ্বাস খাইকে trust খাইকে and without his knowledge নিশ্চয় আনারো একজন signatory na hula ang mo kaisa signatory mangla kam so the credit goes to Maharaja and crores of thanks from bottom of my heart to Maharaja angaro proto signatory sir last question omon tongnai takla 2024 jeta budget alibis mane budget alibis mane obuni jeta result report doza khaba je budget snamja ka abron tei ning as a LOP satisfied sir patha question omon tongnai
লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং তিপ্রাসাংনি কখনোই হ্যাপি আইতে আং নাইনা মুজুং তিপ্রাসারক মানে তার মানে 5,000 10,000 কোটি টাকা মানকা जों কোন সময় আমতে রাং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট जों থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনাই কারণ রাং তুবুনাবো जों থানসা মা তঙ্গি তাবুক তিপ্রাসানো যদি মিডিয়া নুং নুঙ্গি म जायाको वो आगे ये आजादी जोटा है नित सालाइमा है आबर तो ठीक है अब लाती सावे है तो भी किचु बरक तंगनाई जे जैसे काम पर जैसे बरी नहीं तो कुनुफानो हेन्नाई मो बरी नी सबाई कक्सा तो कुनुगाना हो आपो गणतंत्र आसे सैटिस्फाई खालाइमा माधुरी दीक्षित आई बरी नो से मो बरी नहीं तो हेन्मानो राजानी मो चुक्तिनो 100 জন বিসিং 100 জন তিপ্রাসারক হামজাংনাই আবুসং আছে তবে গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আমনো সাকসেস আইছে আমনো সাকসেস স্যার পাঠে লোকন তাপক স্যার কেমন লাস থামসা তংদি মহারাজনি লিডারশিপ ন কুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকো জাসক সামু বাং খাইছে অসামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফান বাগি ক্লাই মানতো যতন প্রার্থনা করছে mereka hambaisa ni nangku mun jolaro mane